Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, pamaranga demga wati manase kiliru tanteri, ni wati manasenya, jansa koroni wati manase kiliru tanteri, o wati manasenya, kofereba wati manase kiliru tanteri, ni wati manasenya, parikolonya de wati manase kiliru tanteri, wakiliru minibaya, ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo, kiliru miniba. Radio Clédou miniba kuna polinde yana ko Burangere sida ere amina ya rabbi amina ya rabbi amin alka domne amina la me aha nere ni american be na kula ha aha ako aha ko emi Buranye nte Buranye ako ko ne muye ayenyi ngade ko muye no ngo ne Buranye de ko ka bale yana ko ne korke de kambe du kono nyogon kanya odo korke tiye de o fena do nga koroni ye ngo korke tiye ngo nchere korke ye ngo Buranye de ye ko mo gondi Buranye se ka to nyogon nga soko no chogori tanto kale re kumbe feka na worodi de maka ko la tiri abse kana nai akana nai ate fonko ya no nda fale sigile ka ko sanzera sa o diaranye de fabila ka change to di ma fuka na ni orea itenga kuma na je be kuma na je ba kana kuma te la je mbala me be sanfela la je kana sanfela je be du mala la je ayo kan change to di ma fuka na ni orea akana ne uroi na ala sona ma na ne soranya imo ba man kan fene famya wa akana ne uroi safuru kabako iba fo ya ko ne ga la dai mo te du so nguna de che kon te du so nguna nini nere don to tenyo be chete do sugona ande ikoni iko fo na wila da sigile ya ka fo de fene ka bana nge wa bia inte wa bia ngam gote do so ngona ande ngo kera damba da ko ne buloko wala nte to ko ketian mbe sogona te ko Buranye ngoro siginte na furu Buranye e kantor mo ko mana bonno fe ba ko te doma furu awo mbe furu ne korke tiye wa ne cheti akol keke furu sa ne be americain wole telephone na sisa akata ne fata obe ko akadi wara bela futan kuma yake furusa ene rabal make obe abitan wala no abise ka furutu nyme nuko ne be ne bal make obe furuten kuna tun me rondo fina de me yake la kitayire wa ne tayire ne fata mbate no de Allahu akbar ne bal make obe musote muso do furula an ne ba obe ne mana ta musote muso do furula ga mbal make obe ne balma ke be masa ne balma ke obe o ta ta woro ne balma ke o ne ga furu bisri buna be ko be la jelina awo amma furu mo wuli ka bi kuna koy ko fu woman chama nga furu inte wuli ka bi kuna de yamara de be yin ko no ko josa ay ni sotike ko ni sara ko ni furu la obe wuli skodi no sotike kam ko tewa aga bogo be na dogo ke de be ne bi di dogo ke ma ima deli ka e bo ko ya folo ko mo ko che sara ki ga di che ko ke ma bramto atenko no de akahera mo itemi kalama mko biseka idoni musuta hinere majiyama jigiyama abeke ona kote ko net ndaso no kata fu mo wara mo ga kote ngono me ka fore sa kiko ko ken ko ni sigire ni nyana ma nyana ya kote kono etna neta wetne chewrati doya neta na furu chewra ma Buranye ni sere gela rasa de ebe ka ken kele non ta ken kele mi e ka o fene ne kan doni anga sigiri ka kuma nga keti kuni nusako be nyere te ita kudi la de ona mo bla ki ita tire isa ne ndu anye furu nan furu bo e den joli so so ngona no e kono ya fla de e fala juru ten na tukunde kono ya saba de tan woro nente na falaki wolo ka daw masa ou bien be fiere wolo ka daw ma so fara de na tew ina wera de ko am akunte la furu kunte den sa furu tono do ide na bana me ikoni ya ni chete entugudu Allah nakra chega mgo tewa nuko itaka fa na dewa nuko no ko ene bo ya fala mako
la jamana nyamba jo mama duya la baika aywa nambara kulo na meta sevela sa ma fa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ne setane ga metani ga fu folo ale ende panay ale ko chodi so madena mon so conseil des ministres min kera kunu octobre karot dem wannani o de ya dantege de kayra ka fo député wu oluk ngangat la bara bela jelena nin kalo décembre kalot le biswa nin kele o kunye député wu ye min kal farula o kunyo bane nga jenkera na ye anga conseil des ministres yere senfe min gara kunu ka foko député wu kuna to bara la fokata jean kalot le bisaba sama fla anitani kono ton fokata se uma monso te kokurayu o te kokurayu kada kan kunsigi kun keleme kan makono kada kan minye député kalatai ni obora dogokoro o blara fo dun wɛrɛ la député blond tɛ se ka lankolonya jagoya fo a ko kɛ lajɛ conseil des ministres a jɛra ni a sariya ye sariya min ni cour constitutionnelle yɛrɛ ye i fɛla di a la a ma don tana la ni dun ye jate yɛrɛ minɛ min ye ministre administration territoriale o ka dantigɛliw ye y'a yɛrɛ k'a fɔ ni waati kunkurunin min faralen député ka baaraw kan tuguni ko a na kɛ sababu yɛrɛ ye wa koko min bɛ u kunu kan cɛ n'o ye gɛlɛyaw ye ka n'o bɛ tali kɛ sariyako la n'o bɛ tali kɛ baara kɛcogo dɔw la n'o bɛ tali kɛ hali député ka kalata labɛncogo la n'o so ko u na o sariya ninnu dɔw latilen yanni don dɔ cɛ n'o so kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ sɔgɔmada na indépendant kɔnɔ ha. ala ka ɲɛ ka dama ne buranga an bɛ taa ni le kɔnba ale fana ko cogo di. kɔnba ale ni indicateur du renouveau mais ɲɔgɔn dafa kuma dɔ la mamuso cɛba min salen nin ye n'o ye mamadu jere mayiga ye ale ye MLA mɔgɔba dɔ ye wa sema n'o ye o sema o fana ye kulu belebeleba ye coordination des mouvements de Lazavoie do o maa ba fana do mamuso ale an tanyana Bamakɔ yan nɔ an ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la an ka dɔgɔtɔrɔ dantigɛli kɛra k'a fɔ saya kun ye min ye sumaya kun b'a la sumaya in yɛrɛ ko kun bɛ taa ka segin de la a la ni cɛba in na an tayana a dun bɛ kulu kɔnɔ kulu min ni samasamanin bɛ olu ni an ka faamaw cɛ n'o ye kɔrɔn kotigibaw ye sema ani MLA cɛbaw de filɛ nin ye ka na ko Mamadu Jeri Mayiga sali nin cogoya na ko saya in ye saya teliman ye dɛ ko k'a ko lajɛ k'olu sigara ko k'a wajibiya a kɛ ɲɛfɔ olu ɲɛna saya in yɛrɛ kun ye min yɛrɛ ye mamuso yɔrɔ n'i ye nin jate minɛ nunu Azawadi maa ninnu ka da ka Azawadi kuma de kan ka fɔ yɔrɔ bi maa min ye nin kuma fɔ ne libaniya tilara la ne a tɔgɔ ko Atayuba Ag Batayi ale ko saya porotolen don ko saya in teliyara kojugu non so a bɛ komi limaniya tilara la ko an bɛ don min na ko in bi a ka communiqué min n'a y'a bila ka na communiqué in kɔnɔ kuma non so ko b'a yira k'a fɔ halisa ninnu ka Azawadi ko kuma a bɛ u ni kan dɛ a ko Azawadi sigibaaw minnu bɛ yen fɛn fɛn bɛ Azawadi ka dugukolo kɔ kan ani Azawadi ka minnu bɛ yen n'olu b'u ka dugukolo kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen nisɔngoyalen don bi ni u ka belebele dɔ u ka yiriba dɔ binnen ye mamuso yɔrɔ ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ko kɛ lajɛ jijima dɔ na an bɛ sɛnsɛn na ka taa lafiya la tuma min na halisa ninnu bɛ u ka dugukolo ko kuma u bɛ o de fɔ la Azawadi kuma ko min bɛ Azawadi kɔnɔ hali Azawadi kɔ kan maw a bɛɛ lajɛlen ko dusu kasilen don o y'u ka communiqué ye mamuso cɛba min filɛ nin ye ni o ye Mamadu Jeri Mayiga ye an tanyana Bamakɔ tiɲɛ don dɔw yɛrɛ ko kunun kuma la ko ala kuma an ka tanya an ka cɛ ko nka maa bɛ sa mamuso i bɛ sa diɲɛ fan o fan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mamuso ni mɔgɔ bɛ taama ka ti i sa yɔrɔ sɛgɛrɛ kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma cɛba min salen nin ye mamuso a ka jɛnɛja kɛra Ɲamana kɛrɛnkɛrɛn la commune kɔnɔ min o ye Kalabankɔrɔ commune ye mamuso ni nin ye kɔnba ka kuma ye indicateur du renouveau b'a lateliya o ko faamaw u ka funisereya mamuso a n'u ka ladonni min n'a bɛ taa tiɲɛni yɛrɛ kɛ fo ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ k'o de ye ka maaw su ka kɛ u kan ten ka kuma porokotolen fɔ faamaw ma ko k'a ko ɲɛɲini mamuso saya bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma mamuso ni maa minnu ye nin ye n'o ye Azawadi belebelew ye a k'u kɛ da la k'a fɔ saya bɛ kɛ hali finɔnpɛn
Cambodge jamana kono saya be ke Maputo Guinée équatoriale saya be ke Kidal ali saya be ke Murjangoro pour la nuama e korono e mram so so wanda ko may ni kuma fo indicateur du renouveau fene ba dafa Allah ka jamana nyama joni buranga mi tani challenger le fene ko maram ka challenger kuma na mram so ko fole mabbo kadaka en commission électorale nationale indépendante CENI ma am no nyama baye Amadou Baye ni annam flutigi docteur Befon Sissé monsoko nunu kuma min kum yagubalendo kuma min dantegelen kundo kuma min ni dala jigini da yeleni da jigin bela jelen kumba kuma la ko seni ka alankulunyara nyama ote nafolo be kalfamina no docteur Befon Sissé ko lu flashité monso jelaki sugu bela jelen kun fora awoko seni o ka sigilu senfe dantegelu kelen ko mamna sɛgɛsɛgɛliw kɛlen olu jaabiw sɔrɔliw bolo tuma min na k'u ye ninnu dulon ka d'a kan nafolo ko ale y'a sababu yɛrɛ ye u tulonkɛra nafolo la kojugu ne buramuso ka ko nin kun ye maaw ye minnu ni u sola nka u ma taama fɔlen ma bɔ ka d'a kan fɛn fɛn donna nin kuma porotolen fɔ in na anw ta ye lakali ye k'a bɛɛ lajɛlen buramuso ko laseginna tiɲɛ yɛrɛ ma muramso kunu tarata no bena octobre kalo don wulafe tarata no bena octobre kalo tlemugani sabama commission électorale nationale indépendante CENI ayre dagayoro herla chabami ni ale di uka président no Amadou Baye Fargan Kumbala nga alsale be président la ani mato munu ni o eseni mabawye olu nkele ka lamunu ani mission d'observation électorale membe Union européenne tola o kam mamunu be tamala enfin una ay nyonye o la sa una nyonye ni janfoli kera o ko président ba ani kuna fundela yo nyon soro kada nyefoli ke seni be bolo min kambi ne bramso tlara ka communiquer ke wa kaira ka foko ko yoro minena ko tiga minena président na anaka premier questeur la ka osabu ke wako ambla ko juya kanya shi na fuluma yire sa ko ke non so fole mabode nga tumamina ubena nyefuli ke ni ulutse ka wuri fo shara do de kanga ke mamso shara haken nu shima dafa président membe CENI ni ame shara yire mumbi oye fin fla de ni ibese ka plénière ni ibese ka wuleli ke ka mo laski ku olu ye sigili min kɛ ni o sigili senfɛ o ye dantigɛli kɛ k'u yɛrɛ sago fɔ o sariya fila bɛ yen o sariya fila de tun bɛ se ka to u bɛ se ka sigili kɛ CENI kɔnɔ président o ka laɲini kɔnɔna la walima n'i y'a jateminɛ n'i ye kulu kɛ saba ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila olu bɛ kɛnɛ kan les deux tiers n'olu bɛ yen munamuso olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye a dɔ boloda o kɔ ka wale dɔ boloda o fana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ to o kɔ o si ma ye a la f'a kɛra i dɛsɛ munamuso kunu mais président ka nin ɲɛfɔli senfɛ ni o bɛ président ni kɛsɛri to u nɔ la munamuso maa minnu ni olu de bilara u nɔfɛ o kɛra kɛlɛ yɛrɛ de kala ka dɔw tun bɛ fɛ k'a don k'u bɛ taa u ni kunnafonidilaw ka kuma lamɛn munamuso a kɛra fo ka bolokurun jigin ɲɔgɔn cakiro fo 14e arrondissement de nana ka na i kan ka u ni ɲɔgɔn cɛ munamuso ka a ko dan so da la kuma de ye nin ye challenger y'a fɔ. ala ka ɲa ka dama ne buranga me tani les échos ale fana ko cogo e ko wele kuma na mamso l'école privée kan yɛrɛ l'école so olu jɔra kelen kan bi dɛ k'u tɛ kalan kɛ ko ka sɔrɔ faamaw ma wari sara u ye u ni bɛn kɛra min na o ye laada ye mamso foroba l'école so ninnu falen don l'écoleden minnu bɛ yen n'olu tɛmɛna DEF la ani examen tɔw la olu bila o ko kelen ka faamaw kɔnɔdɔ fili a bɛ kɛ cogo di mamso u kelen k'u ɲamunu l'école la n'o ye kɛnyɛrɛye l'école ye minnu ni an ka foroba l'école bɛɛ lajɛlen dama ka kan kalan na ani ko wɛrɛw la u bɛ taa o tɔni min bila ka taa foroba kɛnyɛrɛye tigilamaw yɔrɔ o bɛ sara kɛnyɛrɛye l'école tigiw ye o de ma sara a sara tuma la faamaw ye l'école ta boloda muso ka kɔn wari sarali ɲɛ o de ye ko caman bala nka munamuso l'école kɛnyɛrɛye l'école ninnu jɔlen de kelen kan koyi hali sini u jɔlen don a kan munamuso kalan tɛ kɛ ka sɔrɔ faama ma fɛn fɔ nka
ado hun saba de ni fen no e kere lo so tigi abela jelen jolendo kelenga munu no le du makaran wu munu no le chawanche karan so abela jolendo kelenga kadaka monso jeli tesmana nenka mote kenguru mudu na modama nga mi katita yesa katita na fura ko lokolta o kunye octobre kalot le floy monso ko famoso la matama kadaka min kan ga sara uye no subvention 120 wolum la ni 120 shekin fama fait au masra kalang balia ku ngere ni saw udron do woredo lokol de masa uye uso ngere émission ka kabi lokol de masa uye uso son to bela jerena nga nunu ujo la ujo jimo fla joro la on so atara la ba muma lokol so nunu no e kan re lokol so e kati olu koni chana lokol de masa nana garante sirula ka kuma te ka dabla kana jija ka ke yire ko yire momso labana kere lokol so munu be kati uye juru yoba ala ni lokol de masa ka la nyini mi na dagusi boyena kusuba amadabla momso adamne fukata sibima o masala ala alaba atora utala lokol nunu ya ko boloka mamso kado lokol de masaw kala yini fe mayni ngo so madana e kokono alaka nyaka dama alaka ndonga kalangu sabati republika metana ale mufo mamso mi anga euro tlatlalu nunye na tlatlali kuma fora no e projet de découpage administratif e malila mamso euro chama de fleni kana angani aira kafoko umaje nai yoro tlatlali ka yoro to ko di yoro ma ka do ke faba wi ka do ke cercle wi ka do tike ko lu fra yoro re pa ini yoro munu mandi ka wal ma ki tike ki bo yoro la i ka mara bek me yoro munu bo ka ti fra yoro re kan tuguni mun so kuntle naye sigida ma ko kroe ka i kundi mun so ka sura salama ki la yi wal ma i ko se ka keto di yoro ga uta tamako anso ngo tamako ko ro tamako to moktu ka utamana kunungoro monso min bolo don fama bolo kayra ka foku felate tamade nuye mu wajibia oko olumunu eskibaw ye tomoktu skibaw ko lu sendo ala sharia fen kan kata utola udake do ala uya wajibia kayra ka fo munu fene be ne olu ye tamaw munu mbe ke tomoktu dugukolo kokan nga nu ala ye ke tamakela uye olu fene dake do ala ani kulu munumbe no le keleme ka muguni kiseta accord pour la paix et la réconciliation mino o sorla benkan kono mi Algérie tay monso lu fena dake do ala wala sa monso ni wala damado munumbe ni na comment flow la no ma jenai ali wala munumbe no be lakana kuma fo mawa nu bulula here munu no le tamade nunye ukoko niye tama kumfolo ana akunjonjon ye ni fema bwala una tokoro buluda tukuni famo siginteni min fene tukuni on so la sa communiquer mi no abora conseil des ministres la olu ya ira ka fo ko mau fene i kortora ninke wulga jon non fede kono te sigili bena ke marayoro nuna afabawla ka nyafuri ke mauye ka mau hakina ngini ka don obena ke novembre kalotle woro ka afuri atlitan ko bena jeren fela be nyin ka don wa fen ni o be se ka ketana e o kefo ko min be se ka boloda ne o tobotoli no o matrafali no se ka ke bodayi o bo fene la jeji nyuma do la nyogon fe monso na funde ni anyo ni bo républicain kono alaka nyaka dama Muhammadu ame taninga fejme sisa l'observatoire allez mon fo l'observatoire mana monso ni yen la doye meni abe anga NPC nyema ba anaka danganka mamso baby babolo ni kumai akuma doro atete ofo ya majabu majare nga sisa kubechogodi anga kobi mamso ananendo kenekan charakida NPC kono be baby babolo aha mamso ni du munum nolu be ako kalama nolu be NPC baraketuko kalama ani nyama ba no DG ani akadangan chei baby bablo mamso okoni odi walebe sinani nin chefla mamso date flikelena wa be datle kalo damado bon mamso takelembe parti kolomba enyajugu bona amenyo fenga mandi obenata amame nunun chefla kunye dadu kume flikelena
o de y'a to tuma min na u ye ɲɛmadanga in wele ka bɔ Kayi ale de tun ye directeur régional ye k'a kɛna Bamakɔ ko kana danganya jɔyɔrɔ fa mamuso yɔrɔ maa min bɛ bi ɲɛmɔgɔya in na DGA la o bɛ komi maa don min ni dili donnen don kosɛbɛ bɔgɔticogo t'a la directeur général i n'a fɔ min fɔra ka o kun m'a dɔn cogo si la k'a fɔ min welelen ne filɛ ne ka bɔ Kayi n'ale tun ye directeur régional ye INPS la kana k'ale ka danga ye k'a kun m'a dɔn cogo si la k'a fɔ ko ko ye o kɔ VIGAL la vérificateur général a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin cɛba in nɔ la mamuso k'a bɔra min kan ye o tɛ ma nisɔndiya dɛ o tɛ ma a rapport min bɔra vérificateur général ko a bɛ directeur général min bɛ adjoint la bi INPS kɔnɔ mamuso k'a jalakilen don togo suba bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko a ye tiɲɛni kɛ nafolo tiɲɛ kɛ a y'o kɛ yɛrɛsago la bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama o la tuma min na a yera k'a fɔ a ye dingaba de sen Kayi mais ɲɛmadankan in ko a girinna ka min fɔ directeur général de ko anw ye wele kana kɛ dangan ye e ni ne da kun bɛ filɛ kelen na an bɛnnen don nka ne kun t'a dɔn k'e ye nin tiɲɛniba in kɛ Gawore ko bɛɛ b'i ba bolo mamuso a y'o fɔ cɛba in ye koyi bɛɛ b'i ba bolo ne tɛna se k'e surunna don tuguni bɛɛ b'i ba bolo ni ɲuman bɔra nin na awa muramuso ba don dɛ ni ɲuman ma bɔ a la ba don muramuso an bɛɛ don gɛlɛya kɔnɔ bi INPS kɔnɔ l'observatoire ala ka jamana ɲɛmajɔ Mahamadu Dunbiya an bɛ taa ni jumɛn ye sa info matin ale fana ko cogo info matin kuma na mamuso nin waati na u y'a yira k'a fɔ an ka jamana Mali in kɔnɔ n'i y'a ye lɔkɔlidenw ye ɲɔgɔn faga denw kɔrɔ mugu ni kisɛ bɛ lɔkɔlisow la buramuso ka sɔrɔ lɔkɔliso man kan tɛ ka kɛ hali miseli gansan man kan ye lɔkɔliden bolo Kayi nin bigini lakɛrɛ ko kɛmɛ gɛrɛ kɛyɔrɔ ye nka min ye mugu ni kisɛ ye mɔrɔfa ninnu n'o ye an ka bamanan marifa ye ani mɔrɔfa wɛrɛ minnu n'olu sɔngɔ ka ca o de bɛ lɔkɔlidenw bolo bi minnu salo la a dogolen b'u bolo mamuso ni min mana ci ɲɔgɔn na n'a ma diya ye a bɛ mɔrɔfa ci la ko mɔrɔfamisɛnnin ninnu a bɛ ba 100 ani ba 40 ani 3 o de bɛ minnu salo la an ka jamana kɔnɔ mamuso o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na hôtel Azalea Amitié araba tɛmɛnen octobre kalo tile 24 tile 3 mamuso ye sigili kɛ ka ɲɛfɔ maa minnu ye mɔrɔfa dilannanw ye an ka jamana kɔnɔ ani mɔrɔfa ko finman jɛman ko kalifalen bɛ mun na minnu n'olu ye secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères olu ni Union africaine o ka cidenw Misahel mamuso ko mɔrɔfa dilanna ninnu n'olu kɛ jɛ u da kɛ file kelen na u kɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mamuso kana ko dugu ɲɔgɔn na u kɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don n'a nataw la mɔrɔfa ko n'u ye min dilan o kana firi maa ma ka sɔrɔ bon ma k'a kalama mamuso tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca o mana kɛ kɛlɛ min n'u y'a daminɛ mɔrɔfaw ka munumunu salo jamana kɔnɔ ni a gasi ka bon mamuso caman bɛ bɔ a la an n'a bɛɛ ma ban dɔgɔdɔgɔnin salo tɛ tɔ foyi la n buramuso ne ko kunnafoni an t'a bila nin kan info matin de y'a fɔ dɛ an ka bila nin kan Mahamadu ko tɛ bɔ dogoro gansan an ka kalanko ala ka sabati ala k'an denw lakanda an b'a salo yan ne burankɛ ni ala ye dɔwɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ni buramuso an yɛ ka kunnafoni sarada ladiri ala bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ inshallah Dunbuya Jalo